নমস্কার, জিভিএনএন শিলিগুড়িতে আবারও আপনাদেরকে স্বাগত। আমি সুস্মিতা। এই মুহূর্তেও আমি উপস্থিত রয়েছি শিলিগুড়ি শালুগড়ার পাশে যে ছটঘাট রয়েছে সেই ছটঘাটে। এই মুহূর্তে কিন্তু ভক্তনগর থানার আইসি এই ঘাটে এসে উপস্থিত হয়েছে এবং তাকে কিন্তু সম্মানিত জানানো হচ্ছে। সেই চিত্র একবার সরাসরি আপনাদের সামনে আমরা তুলে ধরবো। इसके बाद हमारे बीच उपस्थित हैं माननीय श्री दावा सिंह सिरपा जी। उनको सम्मानित करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे हिंदी युवा मंच के भूतपूर्व सेक्रेटरी सचिव श्री प्रदीप सिंह को। हमारे अतिथि नरेश अग्रवाल जी अभी तक मंच पर नहीं आ सके हैं। दीपक चंद्र राय जी भी नहीं आए हैं। हाँ, ये और हमारे भक्तिनगर पुलिस स्टेशन के माननीय इंस्पेक्टर साहिबा मैडम नितिन शेरपा जी को सम्मानित करने के लिए अनुरोध करता हूं श्री आनंद शाह को। इसके बाद हमारे बीच उपस्थित हैं समाजसेवी श्री संजय मित्तल जी। उनको सम्मानित करने के लिए आमंत्रित करता हूं हमारे हिंदी युवा मंच के सदस्य श्री परवीन शर्मा। मारवाड़ी युवा मंच उदय शाखा के माननीय सदस्यगण हमारे बीच उपस्थित हैं। उनको सम्मानित करने के लिए आमंत्रित करता हूं सत्यम शाह। नवयुवक सदस्य सब हैं हमारे हिंदी युवा मंच के। इसके बाद हमारे बीच मारवाड़ी युवा मंच के हिमांशु अग्रवाल जी हैं। उनको सम्मानित करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं पवन कुमार शाह।
हमारे बीच उपस्थित हैं भूपेंद्र नगर हिंदी युवा मंच के भूतपूर्व सभापति माननीय श्री अनंतो राय जी। उनको सम्मानित करने के लिए श्री शिव शंकर पासवान, इसके बाद हमारे बीच उपस्थित हैं केबी थापा जी, हमारे हिंदी युवा मंच के बहुत पुराने सदस्य हैं, मंच पर उपस्थित हैं। उनको सम्मानित करने के लिए श्री प्रदीप सिंह को आमंत्रित करता हूं। हमारे राधा कृष्ण मंदिर उन्नयन कमेटी के भूतपूर्व सचिव श्री अनिल राय हमारे बीच उपस्थित हैं। उनको सम्मानित करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री शुभम शाह को। और श्री आईसी साहब हमारे बीच उपस्थित हैं। उनसे अनुरोध करता हूं जो कृपया घाट पर चलकर फीता काटकर घाट का उद्घाटन करें। श्री आईसी अमरेश कुमार सिंह जी, उनसे हार्दिक अनुरोध करता हूं। এই মুহূর্তে ভক্তিনগর থানার আইসির হাত দিয়ে এই ছট ঘাটে শুভ উদ্বোধন করা হবে ফিতে কেটে।
মুহূর্তে ভক্তিনগর থানার আইসি ফিতে কেটে এই ঘাটের শুভ উদ্বোধন করার পরে পরবর্তীতে তিনি কিন্তু ধূপবাতি দেখিয়ে মাকে প্রণাম করে তারপরে ফিরে যাচ্ছেন। এই মুহূর্তে সূর্য অস্ত হয়ে গেছে এবং যারা ছটব্রতীরা রয়েছে, যারা ছট পূজায় ব্রত করে, তারা কিন্তু রীতিমতন ঘাটে নেমে ঘাট থেকে ওঠার প্রস্তুতিতে রয়েছে। রীতিমতন যে আজ বিকেলের যে ঘাটের যে নিয়ম নিষ্ঠা ছিল, সেই নিয়ম নিষ্ঠা পালন করে কিন্তু এই মুহূর্তে ঘাটের থেকে বাড়ির দিকে যারা ব্রত করে তারা কিন্তু বাড়ির দিকে ফিরে যাচ্ছে। আগামীকাল ভোর রাতে সূর্য উদয় হওয়ার আগে আবার কিন্তু সবাই এই ঘাটে এসে উপস্থিত হবে। और हमारे बीच उपस्थित है माननीय श्री दावा सिंह शेरपा जी। उनको सम्मान करने के लिए मैं भूतपूर्व सचिव श्री शिवशंकर पासवान এই মুহূর্তে এই শিলিগুড়ি শালুকারা ছটঘাট থেকে কিন্তু আপনাদেরকে সেই আপডেট আমরা তুলে ধরলাম যে আজ দুপুর থেকে বিকেলে সূর্য অস্ত যাওয়া অবধি এখানে যতটা ব্রতী ছিল তারা কিন্তু আগমন করার পরে এই মুহূর্তে তারা বাড়ির দিকে ফিরে যাচ্ছে এবং এখানে উপস্থিত ছিল শিলিগুড়ি ভক্তিনগরের আইসি। তার হাত দিয়ে
ঘাটের ফিতে কেটে শুভ উদ্বোধন করা হলো সেই চিত্র আপনাদের সামনে আমরা সরাসরি তুলে ধরেছিলাম। এবং আরেকটি কথা, যে পুরো ঘাটকে আলো দিয়ে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। আমার পিছনে আপনি ঠিক দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে টাওয়ারের মতন করে একটা টাওয়ারের মধ্যে 4টা 5টা করে কিন্তু লাইট দেওয়া রয়েছে, যেন কোনো এলাকা যেন অন্ধকার না থাকে, এমনই কিন্তু ঘোষণা করেছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সে কারণে শিলিগুড়ির প্রতিটি ঘাট কিন্তু আলোয় আলোকিত হয়ে উঠেছে। আরো বিভিন্ন আপডেটস নিয়ে আবারও আগামীকাল ভোর রাতে এই পুজোর আরো কি কি নিয়ম নিষ্ঠা রয়েছে, সূর্য অস্ত হওয়ার আগে, সূর্য উদয় হওয়ার আগে, ক্ষমা করবেন, সূর্য উদয় হওয়ার আগে সেই আপডেটও আপনাদের সামনে আমরা তুলে ধরবো। ততক্ষণ আপনি জুড়ে থাকুন, দেখতে থাকুন GBNN শিলিগুড়ি। ধন্যবাদ।